नमस्कार भाई भूणी मैंने ये जो दुनियार बड़ बड़ जो देश नुह अमेरिका चाइना जो कहते ब्रिटेन यूरोप एमाने केमिति गोटे गोटे छोट कंट्री उपरे गोटे अजथा भार पकई से मुनाफा कमाती तुम जाच कि केमी कमाती गोटे उदाहरण देवाक चाहूँगी से उदाहरणटा हूँ 2019 मसीहार कोविड-19। तो समझ जानथ कोविड-19 कौन है नाला स्कूल कॉलेज छुट्टी हो गला। मोर मन अच्छी मु पंडिचेरी यूनिवर्सिटी पढ़ुली 2020 मसीह जो शुणागला अवश्य शुणागला 2019 मसीह किंतु इंडिया को आईला 2020 मसीह जो रोग संख्या बढ़ला से कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छुट्टी करदेला एवं समस्ते वर्क फ्रॉम होम कले। जानी तुम्हें किए किए से घटना को भूल बहुत कष्ट देता से समय बहुत आपणार आमको निजर पर कर छाड़ी पड़े आर पारिक बहुत युवक मैंने भी निजक एथि बर्ती पारि नथिले। किए से भूल से भली काल रात्रि से केतक गोटे दु वर्ष ग्लोबल इकोनॉमी डाउन हो जाता कंपनी मैंने निजर एम्प्लॉय मानक काढ़ी देते कौन कौन न होता आमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन कर देते जानी सब किंतु प्रश्न उठुची यह पछर कारण कौन थिला। यार कारण गोटे आम कहीपर जे गोटे जाशुणी ए प्रकार सिचुएसन को क्रिएट कराइला। यही महाशय तुम जानी ये होती किए चाइनार एक छत्रवादी शासक सी जिनपिंग। ये कौन कले ना एंकर जानतरे वुहान सिटी रे चाइनार वुहान सिटी कौन होता ना गोटे लैबोरेटरी रे बायो वेपन तैयारी होता। बायो वेपन माने यह कौन वेपन जो भाई जो देखु बंदूक आमर एटम बम हाइड्रोजन बम ये टाइप नुह यह एक मारात्मक एवं साउंडलेस ठीक अच्छे किसी नजर को आसबनी इनविजिबल वेपन वन काइंड ऑफ इनविजिबल वेपन। यह कौन करथिला ये जो महाशय जनक सी जिनपिंग कंट्री रू चाइना रू वुहान सिटी रे ये जो कोरोना भाइरस को प्रस्तुत करने टाइम रे यह कौन हिसाब से कौन कारण लीक कर जाता एवं ता कारण वुहान सिटीर जो आखपाख एरिया रे जो सब जीवजंतु अच्छा पशुपक्षी आमर मनीष मैंने बहुत हिसाब से सफर करते मरी जाते कह गले एवं आस्ते आस्ते यह अन्य देश को भी व्यापी ठीक अच्छे किंतु यह कौन पाई होता ना ये जो भाइरस व्याप्ति होता ठीक अच्छे यह गोटे गोटे प्रकार बायो वेपन बहुत बार इफेक्ट पड़ता आम देश विदेश में सबुआड़े ग्लोबाली बहुत इफेक्ट पड़ता इकोनॉमी डाउन हो जाता ठीक अच्छे बहुत देशर अर्थनैतिक व्यवस्था मेरुदंड पूरा भांगी जाता कह गले ठीक अच्छे किंतु आश्चर्य कथा यूएनएससी जार कि हेडक्वार्टर कौटी अच्छी यूएसए अच्छी कह गले यूएनएससी जहाँ अमेरिका से बस अमेरिका जहाँ यूएनएससी से यूएनएससी कौन सी प्रकार सांक्शन बा क्वेश्चन मत पचार ना चाइना को जे यही जो भाइरस आसला क्यों आइला कहीं आइले भाइरस व्हाई दिस भाइरस कैन व्हाई दिस कोविड व्हाई कहीं तुम देश कहीं दुई दुई थर ये जो भाइरस उत्पत्ति घटला तुम जानी ये जो कोविड नुह ये कोविड 2006 मसीह भी थे आसीला फास्ट टाइम एवं यह से वुहान सहर ही आसला यह से वुहान सहर ही आसीला एवं से टाइम रे कौन कहला SARC सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS कहला किंतु माने फास्ट आइला 2006 मसीह तापर 2019 मसीह आइला तथापि भी यूएनएससी कहीं प्रश्न पचारानी जे कहीं यही टाइप भाइरस तुमरी ये वुहान सिटी बारंबार क्रिएट होची कहीं जानच कारण या पछरे अमेरिकार स्वार्थ थिला जोटी स्वार्थ अच्छी
ସେଇଠି ଆମେରିକା ତାର କିଛି ବୋଲି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବନି। ତ ଜାଣିଥିବ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲା? ଆମେରିକା ହେଉ ୟୁକେ ହେଉ ଏମାନେ କାହିଁକି ଦେଇନଥିଲେ ଉତ୍ତର, ବା ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ? କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଟିମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ର 3 ମାସ ପରେ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ବା ଏକୁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ ଦେଶରେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଟାଇପ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆପଣେଇଲେ, ମାନେ ଘରେ ବସି ଯେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବହୁତ କମ୍ପାନୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ନେଇଥିଲେ। ତ ୟାର ଯେଉଁ ବିକ୍ରି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିଲା, ଏହାର ବିକ୍ରି 3 ମାସ ଭିତରେ ବା କରୋନାର 3 ମାସ ଭିତରେ ତା'ର 10 ବର୍ଷର ଯେତିକି ବିକ୍ରିଠାରୁ ବି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆପଲ୍ର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ହେଇନଥିଲା, ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ରାତିର ସେତିକି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚିନ୍ତା କର। ଏବଂ ଆମର ସାଟେଲାଇଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, କାରଣ ଯେହେତୁ ଯେତିକି ସବୁ ନାସାର ଯେତିକି ସବୁ ରକେଟ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, କହିବା ମାନେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ନାସାର ଏବଂ ନାସା ମାନେ କ'ଣ, USA। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁନାଫା କମେଇଥିଲା କିଏ, USA ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା କମେଇଥିଲା, ଡଲାର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଡଲାର କମେଇଥିଲା ଆମେରିକା। ତେଣୁ ସେ କିଛି କହିବନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ, ସେଇଟା ଆମେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଯଦି ତୁମ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଥିବ ଏଇ କଥାଟା, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟେ। ଏହାର ବିକ୍ରି ବହୁତ କରିଥିଲା କିଏ, ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ବିକ୍ରି କରିକି ବହୁତ ପଇସା କମେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କାହିଁକି କିଛି କହିବେ? କେବଳ ହଇରାଣ ହେବେ କିଏ, କେବଳ ମରିବେ କିଏ, କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ କେଉଁଟାର, ଗରିବ ଦେଶର କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମରିବେ। ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉ, ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ, ବାଂଲାଦେଶ ହେଉ, ଏଇମାନେ। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ପାରନ୍ତି।